तेरा आईडी का काज कर ना छोटो होंडा दे तो छोटो हेलो भाई उसी को तो मिल गया है। हाँ मैं क्या करेगा उठे नहीं प्रभु ओके ओके लच्छे বস আপনি কার সাথে কথা বলবেন? কেন ভাইয়ের সাথে বস আমার ফোনে তো টাকাই নেই। কি করে ए तेरा बॉस को डाक ওই ওই তো বস। चुप ए तेरा बॉस के डाक ওই কি আর বকছ নাকি? ওই ওরা কথা কবি না ও ভাই আমি বস না ওই বস ওই বস কি করে বস কিছু করে আনলেন না? হবে না মানে কি যা তুই যাস তো বসর বাড়ি भड़ी 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 रहा भड़ी শুধু তুই যা এই বস চোখ আগে না আমি যাচ্ছি भड़ी 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 रहा भड़ी কি করে पट्टाली पट्टाली ওই বেশি মারিস না তুই জানোস আমি কার শিষ্য কলা স্যার একটা কথা আছে নিচে মাইন্ডেড no 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 তুই যা আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। মাইন্ডেড বস আমার সাথে ফাইট করবো না, আপনি করবো, আপনি যান। ओ अच्छा चैलेंज अभी दिखाता हूँ भड़ी 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 रहा भड़ी साहो रे बाहुबली भड़ी 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 रहा भड़ी शिष्यरा हमारे ऐसी 5 मिनट लग बनेंगे हमारे वो गैंगस्टर नहीं है सर, अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा सबर करो। no 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 no